जय जगन्नाथ नमस्कार प्रिय दर्शक बंधु मु ज्योतिषाचार्य प्रमोद कुमार पंडा आपण मानक स्वागत करुच्ची आपण मानकर प्रिय चैनल रंग बिरंग चैनल प्रिय दर्शक बंधु जो व्यक्ति मान चैनल को देखुंत सब्सक्राइब करना सब्सक्राइब करंतु लाइक करंतु अधिक अधिक शेयर करंतु प्रिय दर्शक बंधु आज आम जाना 1 फेब्रुआरी 2025 ठारू 28 फेब्रुआरी 2025 सन 2025 मसीहार फेब्रुआरी मासटी जो व्यक्ति जन्म जातक राशि हूँ मीन राशि जो व्यक्ति जन्म जातक लग्न हूँ मीन लग्न एम देखा आवश्यकता अच्छे जो व्यक्ति जातक ना नाम राशि हूँ मीन राशि निश्चित रूप से विषय देखो प्रिय दर्शक बंधु मुझे पदे किसी कहवाक चाहूँगी मन रखी था जो व्यक्ति जातक अच्छी खाली मीन राशि को फॉलो करुँच किछि फल आसुना यार मुख्य कारण मीन राशि अपोजिट ग्रह बा कौन शत्रु ग्रह निश्चित रूप से आपण लग्न हो पारि था महादशा किछि गड़बड़ी हो पारि था ताको टिके फॉलो करेंगे ताहले दुई जन व्यक्ति को जातक देखा आवश्यकता अच्छी गोटे मीन राशि व्यक्ति जहाँ राशि हूँ मीन राशि आ जो व्यक्ति लग्न हूँ मीन लग्न निश्चित रूप से देखु आपणको आपणकर फल आपणकर रिजल्ट आपको मिल जदि आप राशि हूँ मीन राशि एवं आपणकर लग्न हूँ तुला बा वृष अन्यथा कुंभ मीन तार निश्चित रूप से फॉलो करने आवश्यकता अच्छे प्रिय दर्शक बंधु आज आम जाना मीन राशि व्यक्ति मानक कर्म क्षेत्र अधिक रु अधिक परिश्रम करने पड़ो कहीं सूर्य देवता षष्ठर मालिक मीन राशि सिंह राशि हूँ षष्ठ भाव एवं षष्ठ भाव शनि दृष्टि पड़ी जिते आम परिश्रम कले भी सुधा आम के उधे पारुने सफलता पाई पारुने कर्म क्षेत्र टिके जदि बेटर होची किछि ना किछि फिर बाधा आसी होची केमती अभावता पैसार टणा घसरा केतबे बहुत बड़ पैसा किछि बड़ आकार आसी जाउची किंतु बांटी देला बेल को जना पड़नी कुआडे आसिला कुआडे गला एटा भी मध्य देखा दउछ पारिवारिक क्षेत्र मध्य विशृंखला देखा दउछ परिस्थिति एवं मानसिक आपण को पागलामी बनाउछ निश्चित रूप से यह मासरे कर्म क्षेत्र में आम जदि परिश्रम टिके करबा निजे गाइड करबा निजे चेष्टा करबा निश्चित रूप से किछि ना किछि फलप्रद घटिब कि मन रखि दरकार किछि नुकसान मध्य हब व्यय देखादेव किछि नष्ट मध्य हब द्वादश भाव शनि सहित किए रही रवि एवं बुध द्वादश भाव क्या कहते कुंभ राशि मीन राशि द्वादश भाव कुंभ राशि 12 फेब्रुआरी पर कुंभ संक्रांति ठारू टिके सावधान हो कौन सी द्रव्य वस्तु पदार्थ नष्ट न हो कौन सी व्यक्ति को जवाब देइचंते चेक देइचंते बा कौन सी व्यक्ति कार्य करने जवाब देइचंते बा निज कर्म क्षेत्र प्रति आपन डेडिकेट रहा दरकार छुट्टी नियंत्र रहे व्यय मुख्य कहारी स्वास्थ्य को नहीं कहार पारिवारिक स्थिति को नहीं निश्चित रूप से आप किसी ना किसी नुकसान नहीं पारे टिके सावधान रहिबे हॉस्पिटल पैसा खर्च देखा सुखरे बाधा आसब मान सम्मान पर मध्य बाधा आसी पारे टिके सावधान रहिबे दूर दूरांत यात्रा मध्य देखा चलुवा कार्य बाधा मध्य आसब बेपार वाणिज्य शत्रु बढ़ी जिवे टिके सावधान रहिबे द्रव्य वस्तु पदार्थ नष्ट हो पारे बंद हो जाई पारे बा कौन सी रुकावट देखा दे पारे कौन सी व्यक्ति सहित शत्रुता आचरण करंतुनी वाणी को नियंत्रण रखिए निज मन को कंट्रोल रखापी यथेष्ट चेष्टा करने चेष्टा कर आलस्यपूर्णता मनोभावना ठारू दूरी रखते राति सारा जाग्रत हवा दिन में शयन करवा एसबू नुहे टाइम टेबुल प्रत्येक जिन खाद्य पानीय भोजन आप टाइम टेबुल मेंटेन करंतु नेगेटिविटी चिंताधारा ठारू जिते दूरी रहिबे जिते नेगेटिव चिंता करेंगे से आपन को निश्चित रूप से फलप्रद देखा
ଏବଂ ମନେ ରଖିଥିବା ଦରକାର କେବେ ମିଥ୍ୟାର ସାହାରା ନେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ବହୁତ କଷ୍ଟ ପୀଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଦେଖାଦେବ। ଭାଇ ଭଉଣୀ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦରତା, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଭିତରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦରତା, ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସତା ରଖିବା ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଏବଂ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋର ଶତ୍ରୁ ଏବଂ କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ମୋର ମିତ୍ରତା ଆପଣ କେବେ ବି ଡିସିସନ ନେଇପାରିବେନି, ଜାଣିପାରିବେନି। ଆପଣ ପାଖରେ କାମ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦୁଶ୍ମନ ହେଇସାରିଛି। ଆପଣ ପାଖରେ ରହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବଦନାମ କରି ଚାଲିବ। କିଛି ଆପଣ କରିପାରିବେନି। ଯଦି ତା ପ୍ରତି ରିସ୍କ ନେଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କିଛି ଖରାପ ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିପାରେ, ଟିକେ ସାବଧାନ ରହିବେ। ପରିବାର ପତି ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଆଦରତା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସତା ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। କିଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲେଭେଲରେ କାମ ପ୍ରାପ୍ତି ଦେଖାଦେଉଛି ବା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳତା ଦେଖାଦେଉଛି। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଜବ୍ ପାଉନଥିଲେ ମନେ ରଖିଥିବେ 1 ଫେବୃଆରୀ ଠାରୁ 12 ଫେବୃଆରୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଜବ୍ ଯେକୌଣସି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଆପଣ କରିଚାଲନ୍ତୁ, ପ୍ରତି ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ବିଦ୍ୟା କ୍ଷେତ୍ରରେ 100% ସଫଳତା ପାଇପାରିବେ, କିନ୍ତୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବେନି ସଫଳତା କୋଉଠୁ ଆସିବ? କନଫ୍ୟୁଜନ ହେବେ। ପାଠ ଘରୁ ପଢିକି ଯିବେ, ଲେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଇଠି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଯିବେ। ଜମା ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେବେନି। ହୋପଲେସ୍ ହେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ପଜିଟିଭ ଥଟ୍ ନେଇକି ଚାଲନ୍ତୁ। ପରିଶ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫଳ ମିଳିବ। କାରଣ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ 10th ଏକ୍ଜାମ ଅଛି। ଟିକେ ସାବଧାନ ସହିତ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ ମାନେ ପାଠ ପଢିବା ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଅବହେଳା ରଖନ୍ତୁନି, ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଯଦି ମାତା ପିତା ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଇଡ କରୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଶୁଭଚିନ୍ତକ। ବିଲକୁଲ ମନ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୁଅନ୍ତୁ। ନୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ, ନୋ ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ, ନୋ ଲେଜି। ବି କେୟାରଫୁଲ। ତାହେଲେ ପ୍ରତିକାର କଣ କରିବା? ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତଃ ସମୟରେ ସ୍ନାନାଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ମହାଦେବ ମନ୍ଦିର ଯଦି ଆଖପାଖରେ ଥାଏ ଯାଇ ଟିକେ ଜଳଦାନ କରନ୍ତୁ, ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସୂର୍ଯ୍ୟନାରାୟଣଙ୍କୁ ଜଳର୍ଘ୍ୟ ଦାନ କରନ୍ତୁ। ମସ୍ତକରେ ଟିକେ ଚନ୍ଦନ ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ପାଠ ପଢୁଛନ୍ତି ବା ଅଫିସରେ ରହିଛନ୍ତି ବା ବିଜନେସ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେ କପୁର ଫିଟକିରି ଖଣ୍ଡେ ପାଖେ ରଖନ୍ତୁ ବା ସେ ସ୍ଥାନରେ ରଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଲାଭ ହବ। ଏତଦ ବ୍ୟତୀତ ଗୁରୁବାର, ରବିବାର, ଶନିବାର ଶୁଦ୍ଧ ଶାକାହାରୀ ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ। ମାତା ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ସଫଳତା ଦେଖାଦେବ। ଯେଉଁମାନେ ବିଜନେସମ୍ୟାନ୍, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବେପାରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆପଣ ପତ୍ନୀଙ୍କ ହାତକୁ କିଛି ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣ ମସ୍ତକରେ କୌଣସି ଟୀକା ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଠାକୁରଙ୍କ ସ୍ଥାନରୁ ଆଣି ଟୀକା ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ ହେବ, ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏତ ଥିଲା ମୀନ ରାଶି ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ରାଶିଫଳ। ଆଜି ତ ସମୟ ଯାଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଦେଖା ଆଗାମୀ ଠାରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ, ନମସ୍କାର।